अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की अच्छी बात के साथ आपकी आयशा आपकी खिदमत में हाजिर हो चुकी हैं। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेके आई हूँ वो है हसद नेकियों को खा जाता है। वो कैसे खाता है इस बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, आपसे शेयरिंग होगी। उसके साथ ही आपको भी क्लियर हो जाएगा और मुझे भी क्लियर हो जाएगा कि हमें किस किस तरीके से हसद से बचना चाहिए। ठीक है। हसद नेकियों को खाने का मकसद ये है कि जो हम किसी को हम किसी के पास कोई चीज़ अगर देख लेते हैं और हमारे दिल में ये बात आ जाती है, ये इसके पास क्यों है, ये इतने खुश क्यों हैं, तो ये हसद में आ जाता है, जेलसी में आ जाता है। ठीक है। और हम उस बंदे को तो रियलाइज़ नहीं करवा रहे होते कि हम आपसे जेलसी फील कर रहे हैं, हम आपसे हसद कर रहे हैं, लेकिन आप अंदर ही अंदर कुटते हैं इस चीज़ के लिए कि जी उसके पास ये चीज़ है तो मेरे पास क्यों नहीं है। तो ये गलत है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस अल्लाह ने जिस इंसान को भी जिस तरीके से रखा हुआ है ना, वो बिल्कुल परफेक्टली रखा हुआ है। हमें एक सम टाइम समझ नहीं आ रही होती, लेकिन आप यकीन जानिए कि मेरा अल्लाह कभी भी अपने बंदे के लिए गलत नहीं सोचता, गलत नहीं करता। ये सिर्फ अपने दिल को समझाने की बात है। अगर आपके पास कोई चीज़ नहीं है और किसी दूसरे के पास वो चीज़ है, या उतना पैसा है, या उतनी इज़्ज़त है, या उतना मालो दौलत है, या उतने मामलात उसके अच्छे हैं कि अल्लाह ने उसको दीन की इतनी समझ अता की हुई है, तो इसमें अल्लाह पाक ने उसको नवाजा है, वो आपको भी नवाजने पे कादिर है। आप देखिए ऐसा कौन सा हमारा अमल होता है जिससे हम पीछे रह जाते हैं। ये चीज़ें तो हमने सोचनी है ना। तो हमें ये चीज़ नहीं सोचनी चाहिए कभी भी कि अगर कोई खुशहाल लाइफ स्पेंड कर रहा है तो आप वैसे क्यों नहीं कर रहे। अगर कोई कुछ उसका नाम क्या किसी के पास अल्लाह का दिया हुआ कुछ ज़्यादा है आपसे, तो आप उससे बजाय उससे किनिया रखने से या उससे हसद करने से बेहतर ये है कि आप मेहनत करें। आप उस लेवल पे आने के लिए अपने अल्लाह से मांगें कि अल्लाह पाक मुझे भी इस काबिल बना दें कि मैं उस लेवल पे आके उतना ही अर्न कर सकूं, या उतने ही अच्छे अपने ज़िंदगी के मामला चला सकूं, या उस तरीके से जैसे आपका राइट है होना चाहिए मांगने का, उस तरीके से मांग के देखें। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है अल्लाह पाक आपको भी नवाजेगा। आपको ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि भई मैं उसका नाम क्या, अगर ऐसे करूँगा तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे करूँगा। या आप लोग अपने माइंडसेट को पीछे रख दिया करें। आप सिर्फ अपने अल्लाह पे तवक्कल करना सीखें, अल्लाह से मांगना सीखें, अल्लाह पे डिपेंड करना सीखें। इंशाल्लाह जब आप अल्लाह को अपने साथ अपने हर मामले में रखेंगे तो ज़िंदगी में आपको कभी भी किसी का भी यानी कि झुकाव का सामना नहीं करना पड़ेगा किसी के सामने भी। सिर्फ अपने अल्लाह से मांगें, आजिज़ी से मांगें, जैसे मांगने का हक़ है उसका मांगें, मत किसी से हसद रखें। हसद नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे आग जो है लकड़ियों को खा जाती है। जब हम आग जलाते हैं लकड़ियों पे तो वो लकड़ियों को बिल्कुल राख बना देती हैं। इसी तरह जो हसद है ना, वो हमारी नेकियों को खा जाता है। मत किसी से हसद रखें, ठीक है। किसी से जेलसी फील मत करें, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारे रब ने उस टाइम हमारे लिए वो चीज़ बेहतर ना हो जो हम मांग रहे हैं, लेकिन वो अल्लाह पाक हमारी दुआओं का ज़ख़ीरा एंड यानी कि मरने के बाद की लाइफ के लिए रख लेते हैं। तो हमें मे बी उससे ज़्यादा वो नवाज दें अल्लाह पाक। इसलिए आपको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि भी हमारे लिए क्या बेहतर है क्या नहीं। जब आपको पता ही नहीं है तो फिर आप हसद किस चीज़ से कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, अगर हसद हसद अगर आप समझते हैं ना कि होना चाहिए, तो इस चीज़ से हो। जेलसी अगर होनी चाहिए तो किस चीज़ से हो। अगर आपसे ज़्यादा कोई दीन का इल्म रखता हो, यानी कि कुरान की महारत रखता हो, तो आपके अंदर उस चीज़ का शौक़ होना चाहिए। या अल्लाह पाक मुझे भी ये वाला इल्म अता फरमा दे, यार इसके पास कितना इल्म है, ठीक है ना। तो आप उस वक्त उस चीज़ से जैसे फील करें, और जो अल्लाह से मोहब्बत रखता हो बहुत ज़्यादा, और आप उसका नाम क्या उतनी मोहब्बत नहीं रखते, इस चीज़ के लिए जैसे फील करें, या अल्लाह ये मोहब्बत हमारे दिलों में भी डाल दे। अगर कोई मदीने जाने का शौक़ रखता है ना और आप वो शौक़ नहीं रखते, तो आप अपने रब से मांगें। आप इस चीज़ के ऊपर वो कर सकते हैं कि यार अल्लाह ने इसको कितना उसका नाम क्या इसके दिल में शौक़ रखा है मदीने का, ये शौक़ हमारे अंदर भी आ जाए,
ٹھیک ہے، کیونکہ مدینے جانے سے مراد کہ بھی پیارے نبی سے محبت اور انسیت کا شوق ہے۔ ہمارے دلوں میں پیارے نبی کی محبت اور انسیت کا جس کے اندر سے بہت زیادہ شوق ہوگا نا، اس سے جیلسی فیل کریں آپ، اس سے جیلسی فیل کریں جو اپنے رب کو سب کچھ مانتا ہے، اس سے جیلسی فیل کریں جو اس کا نام کیا ہے، آپ قرآن پاک کی تلاوت میں دن رات مصروف ہے، اور ہمیں اللہ پاک نے ویسی توفیق نہیں دی۔ ٹھیک ہے نا، یہ چیز مد نظر رکھیں آپ، یہ بہت ضروری ہے، اور اس کے علاوہ کسی چیز پہ حسد جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ جو طریقہ ہمارے اللہ نے ہمیں بتا دیا ہے اس کے مطابق جب تک ہم اپنی زندگی کو نہیں بسر کریں گے تو ہم خسارے میں ہی رہیں گے۔ اس لیے جو ہے بغض، کینیہ سے، حسد سے، دشمنی سے، ان چیزوں سے پرہیز کریں، ان چیزوں میں کچھ نہیں رکھا۔ دیکھیں سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کوئی بھی پرسن آپ کو نا پتہ نہیں چل رہا ہوتا اور وہ آپ سے جیلسی فیل کر رہا ہوتا ہے، یعنی کہ آپ سے حسد کر رہا ہوتا ہے، آپ کی چیزوں پہ نظر ہوتی ہے، یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے نا۔ لیکن یہ کس ٹائم ہوتا ہے جب آپ جو ہیں یہ سمجھتے ہیں، آپ دنیا داری میں پڑے ہوتے ہیں۔ میں تو یہ سیدھی بات کروں گی، جو انسان دنیا داری میں پڑا ہوتا ہے نا وہی بس ان چیزوں کو رکھتا ہے، اس کے پاس یہ چیز کیوں ہے، یہ مجھ سے زیادہ آگے کیوں بڑھ گیا، یا اس کے پاس اتنا کیوں یہ کماتا ہے، یا اس کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا، یا اللہ نے اس کو اتنا شاندار لائف سٹائل کیسے دیا ہے۔ یہ دنیا داری والی باتیں ہیں۔ اگر مقابلہ کرنا ہے نا تو پھر دین پہ آ کے کریں، دین سے لگاؤ ہونا چاہیے، آپ کا دین سے محبت ہونی چاہیے، پیارے اللہ سے محبت ہونی چاہیے، پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے ہماری۔ اس لیول پر آ کے آپ حسد کر سکتے ہیں ایک دوسرے سے، کہ پتہ چلے کہ واقعی ہم محمدی امت ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم اس طریقے سے ہم اپنے آپ کو آگے لے کے آ رہے ہیں۔ یہ سب چیزیں بہت ضروری ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو حسد اور کینیہ سے بچائیں، جس سے ہمارے جو ہم نے کچھ چھوٹے موٹے عمل کیے ہوتے ہیں، اچھے نیکی کی ہوتی ہے، وہ ہماری ضائع مت ہو۔ اور بالکل بھی آپ یہ نہ کبھی بھی سوچیں کہ آپ ٹھیک ہیں، ہم ٹھیک نہیں ہیں۔ کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہے، پرفیکٹ صرف وہی ہے جس کو اللہ پاک نے پرفیکٹ بنا دیا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ سے مانگنا سیکھیں۔ جس دن آپ کو اس چیز کا یقین ہوگا کہ آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں اور اللہ آپ کو نواز رہا ہے، اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آپ کا کتنا اللہ آپ کو نوازے گا۔ ٹھیک ہے، یہی آج کی اچھی بات تھی جو میں آپ کے سامنے لے کر آئی تھی، آپ سے شیئر کی تھی کہ حسد سے، کینیہ سے، بغض سے بچیں، کہ لوگ فیس پہ کچھ ہوتے ہیں، پیچھے سے کچھ ہوتے ہیں، یہ چیزیں نہیں ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ یہ ہماری نیکیوں کو اس طریقے سے ختم کر دیتی ہے جیسے آگ لکڑی کو ختم کر دیتی ہے۔ اس لیے ہمیں حسد سے بچنا چاہیے جتنا ہو سکے۔ ٹھیک ہے، اور کوشش کریں کہ آپ محنت کرنے کا عادی بنیں، محنت کریں، اللہ سے مانگیں۔ دعا تو نصیب بدل دیتی ہے، یہ انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، لیکن اس کو آہستہ آہستہ سب کچھ مل جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اوکے جی، آج کی اچھی بات کے ساتھ آپ کی عائشہ آپ بھی آپ سے اجازت مانگ رہی ہے۔ اللہ حافظ۔